السلام عليكم. اليوم غنشوفوا لي كالكول دان لوجمون كوليكتيف. غادي نمشيو لاباج ديال لي كالكول. شنو عندنا هاد لاباج ديال لي كالكول. شنو عندنا برومييرمون كالكول ديال لي هوتور و دوزيامون كالكول ديال الجيرون. لا هوتور ديال لا مارش، كالكول ديال لا هوتور ديال لا مارش، وهنا كالكول ديال الجيرون. غنبداو بلا هوتور ديال لا مارش. Soit une hauteur de 2,80 m, soit une hauteur de 2,80 m. À franchir entre deux étages d'un immeuble collectif. L'immeuble collectif. هذا كنهضروا دابا هاد لي زيسكاليي، كنهضروا على لي زيسكاليي d'un immeuble collectif. Avec un palier intermédiaire, c'est un palier de repos. غنوريه لكم كاتبين هنايا voir dessin. غنوريه لكم في الدسان. سميتو la hauteur moyenne d'une marche pour ce type d'escalier. كيهضروا علاش؟ كيهضروا على l'immeuble collectif. يعني égal à 17 cm. قال لك la hauteur moyenne. هاد la hauteur moyenne c'est pour les immeubles collectifs. La hauteur moyenne. La hauteur moyenne pour les immeubles collectifs c'est 17 cm. Donc هنايا شنو كيبان لينا؟ هنا عندنا جوج الحوايج كي سون كوني. جوج الحوايج عندنا لا هوتور ا فرانشير وعندنا لا هوتور ديال لا مارش. غادي نخدموا بلا هوتور موين. دونك غنرجع لهنا للدسان باش نوريكم البالي انترميديير اللي هضروا عليه هو هذا، ولا هوتور ا فرانشير هو هذا، لان هذا هو لا كاج اسكاليي لا مونتي وهذه اللي غادي نوصلوا ليها هي 2,80. دونك البلاصه اللي غنوصلوا ليها هي 2,80. دونك من 00 jusqu'à 2,80 c'est la hauteur à franchir. ها هو لا فلاش c'est la hauteur à franchir. Donc par la cage ديال لي اسكاليي. Donc par la cage ديال اسكاليي من 00 حتى ل 2,80 c'est la hauteur à franchir. نرجع لهنايا لي كالكول ديالنا. قلنا لا هوتور موين سي 17. خدنا لا هوتور ا فرانشير 280 سنتيمتر كي ديفيز 17 عطاتنا 16,47. 16 هوتور يعني سي ان نومبر دو هوتور. 16 هوتور 16,47 هوتور. دونك هذا سي لو نومبر دو هوتور. قال لك on peut donc prendre 16 ولا 17 حيت خاصنا اغونديو هاد لو شيفر ما نخليوش لا فيرغول. دونك ou bien غناخدو 16 ou bien غناخدو 17. mais comme l'escalier est constitué de deux volets il est préférable que celle-ci soit identique. c'est-à-dire خاصنا هاد لي دو فولي قال لك باش يكونوا ايدونتيك خاصنا ناخذ 16 حيت الا خدينا 17 غادي تجي واحد ان هوتور. هاد كل شرطه سي نومبر دو هوتور. هذا سي ان هوتور. دونك عندنا هنا 8 تاع لي هوتور وهنا 8 تاع لي هوتور. دونك الا خدينا 17 غتجينا ان مارش زايده هنايا. وحنايا دو بريفيرونس يكونوا لي دو فولي مقادين كيجيو احسن. هنايا نرجعوا لهنايا قال لك سميتو de préférence قال لك celle-ci soit identique. بخص لي دو فولي احسن يكونوا identique. on prendra donc 16 hauteur. غناخدو 16. دونك هذيك سميتو لا هوتور الاولى كنا قسمنا على 17 خرجت لينا 16. دابا غنقسموا على 16 باش نلقاو لا هوتور تاع لا مارش. لان لا هوتور 17 كانت عطاتنا 16,47. مي إلا خدينا 16 هوتور غتعطينا اون اوتر هوتور دو مارش. دونك باش نلقى لا هوتور ديال لا مارش غنقسم 280 على 16 كتعطيني 17,5 سنتيمتر. 17,5 سنتيمتر. دابا غادي نشوفو كالكول ديال الجيرون. En appliquant la relation de Blondel, اللي كنت درتها لكم avant, 2H plus G est égal à entre 60 et 64. Donc pour un logement collectif, on prend 64. Donc G
دونك جي بلس 2h h هي 17,5 نضربها بجوج كتعطينا 64. جي ايتيغال 64. هذه حيت ضربناها بجوج خرجت لنا 35 ايتيغال 29 سنتيمتر. غنرجع لهنايا نوريكم هنايا في البالي كيفاش. هنايا 8 هوتور اللي حيت خدينا قلنا 16 هوتور. البروميي بالي حيت لي بالي كي سون ايدونتيك 8 fois 17,5 عطاتنا 140 jusqu'ici. 8 fois 17,5 عطاتنا 140 باش كنوصلوا لهنايا. دونك لي دو فولي سون ايدونتيك. غادي نحبس حد هنا. هو هذا هو لي كالكول حتى نكمل لكم لا بارتي